Indosiar atau STP kok ora ketok iki piye? Dandan ono aku seneng dangdut. Aku seneng berita. Utamanya Indosiar atau STP itu kok channel hilang itu kepiye? Dandan ono. Seneng aku saiki Indosiar STP ketok. Aku wis seneng. Jos saiki dino-dino ketok. Jos tenan. Oke. Servis jos. Tetap di hati, selalu di anti. Di hati selalu di anti.